beneficios de hablarse a uno mismo para ser feliz. Una pregunta, Shaz. ¿Usted alguna vez se ha hablado al espejo usted mismo, así solito? Hell yeah. Every day. Really, me too. Every time. Una vez dije, ¿será que estoy loca? Pero no, me gusta. Como que se desahoga uno. Hace mucho no lo hago, pero lo hacía antes. Antes lo hacía, ya no. Desahogarse. I don't do that in the mirror. I talk positive in the mirror because when you're looking at yourself, that bounces right back. So you're sending the vibrations to you and it's coming right back to you. So never talk in the mirror bad. ¿Qué never. Dice? Soy never, bello. No. Soy You just say positivo. good things about yourself. Okay. Like, you got it, Shots. You could do it, Shots. I like to talk. I don't really like to say my name. Sometimes I do. I'd be like, all right, Steve. But Shots, I like Shots because it's more like, you got it, Shots. You could do it, Shots. You got this, man. And sometimes I think of ideas and I'm like, that does sound like a good idea. And sometimes I go in the mirror or sometimes I talk to myself, you got this, man. You got this. You can do this. And sometimes if I have like maybe a big event or something and I get kind of like weird about it. I'm like, don't worry, Shots, you got this. Like, positive things. Ya, yo creo que eso es bueno de vez en cuando, estar uno solito y tomarse su tiempo para hablarse uno mismo. Aunque se vea uno como medio loco, no importa. Nah, don't. You know what it is? The society makes you think you're crazy by talking to yourself. It's not a crazy thing to talk to yourself. Even in the morning, a lot of people, people that wake up in the morning, they lay down, they're like, all right, I'm awake. Now I'm going to do my affirmations. My affirmations, I can say, all right, I do have a great life. Thank you, God, for this. Thank you, God, for that. Just give thanks. Say good things about yourself. Today's going to be a good day. I don't care what Andrea has to say to me on the radio. It's going to be a great day. Doesn't matter. You know what I mean? Stuff like that. That's all it really takes. And me gusta el you ejemplo. get up and then you go about your day. That's good. That's really good. Oiga, mire, a pesar de que la fuente de internet, digámoslo así, a veces es mala para muchas cosas, también puede ser buena para otras cosas. No hay que llevarlo todo a la negatividad. Mira, dice acá que hablarse uno mismo lo hace uno más feliz y eso es muy bueno que usted lo haga. Ahora vamos a decir, ¿cómo puede hacer usted eso? ¿Es usted una de las personas que es positiva o es negativa? Yo creo que en algún momento todos hemos sido bien positivos y bien negativos. Hay días que uno todo le parece tragedia y hay días que uno está feliz y pase lo que pase por encima de uno, a uno no le importa. Yo creo que uno tiene sus días, ¿me entiende? Hay especialistas que dicen que hablarse uno mismo y hacerse afirmaciones positivas lo ayudan a uno a estar feliz. Que uno nunca debe como hablarse down a uno mismo porque eso lo deprime. Nada puede apagar la llama que brilla dentro de mí. You know your brain only knows you, right? So that's like whenever you're mad at somebody and they say you're only hurting yourself, the only reason why that is because your brain is inside your mind. It doesn't see outside. It doesn't see you. It doesn't see Charlie. It doesn't see nobody. It only thinks you're talking to yourself. That's the only. It's such a weird thing, but the mind only thinks you're talking to yourself the entire time. So when you're like, I can't stand that person, the mind thinks you're saying that to yourself. Oh my God. So you're only hurting yourself by keeping a grudge or being mad at somebody for X amount of hours or a couple of days or a couple of weeks. You're only hurting yourself. So you just gotta keep that in mind. Yes, I know. Ser Never positivos be ayuda negative mucho. in your head. Or even if you're quiet, just saying it to yourself, by yourself. Or like, let's just say you guys are all talking and I'm here by myself and I'm thinking to myself. That's also self-talk. Never go negative on yourself. Never. I used to be a huge negative person. Me too. Oh my God. Yo creo que todavía, yo puedo decir que a veces me encierro en vasos de agua y me vuelvo muy negativo y todo lo veo malo, pero por lo mismo, porque como que me da ansiedad y me da como ese desespero y digo, oh my God, pero en realidad cuando miras al otro día te levantas y ya pasó. Yeah. You know, that's what it is. Mire, las emociones positivas pueden ser extremadamente poderosas. Investigaciones indican que cuando estamos preparados para sentir alegría, curiosidad, gratitud y otros tipos de sensaciones positivas, tenemos, y los psicólogos dicen que eso se denomina repertorios más amplios de pensamiento y acción. Lo que uno piensa y siente, ¿me entiende? Eso es lo que usted va a tener. Yeah. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Lo primero es que dice que uno debe tener oraciones seculares. Las afirmaciones positivas tienen el potencial de afectar los variados y elementos de nuestro bienestar.
you know? Unos no pueden dar pie a tener esperanza y concentrarnos en el aquí y en el ahora, un dicho común en los circuitos o los círculos que buscan recuperarse y salir de cosas feas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Frases seculares o oraciones seculares que tú puedes decir del día a día. Hay gente que tiene ese hábito de decir frases positivas durante el día. Hoy me siento así, hoy me siento así, mi día va a ser bueno, nada va a apagar la luz que brilla en mí. Bueno, no sé, tantas cosas. ¿Tú tienes algún refrán que uses mucho o no? Not really. Not really. No. No. Hay gente que tiene o dice oraciones también en voz alta para empezar su día y no cosas positivas y no hay gente que comienza el día maldiciendo. Triple doble, te entra y bla, 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 y mi día, y así, oiga, y así se van el día entero. Triple doble, cuatro entra y play. Triple doble, yes. Oye, no, hay gente que sí, que comienza el día maldiciendo y se levanta y desde que se levantan ya están peleando, you know? También por aquí dice que pequeños destellos de alegría, al fin de cuentas, es un estado mental de intencionalidad al que puede ayudarnos a manejar los desafíos que enfrentamos, aspectos positivos y reconocer que estamos luchando por estar felices. Dice que es muy difícil a veces uno tratar de mantenerse feliz, pero uno debe tratar lo que dice Shaz, o sea, decirse cosas bonitas a uno mismo. Hay gente que de verdad que lo hace sentir mal a uno y lo pone a uno very down. You know, hay gente que tiene la capacidad de dañarle el día a cualquiera. Con una palabra. Si una palabra te puede dañar el día, ¿por qué en una palabra te puede hacer el día más bonito? Same thing. Yep. Right? Si yo le digo a Chaz algo negativo y le daño el día, también I'm pretty sure que si le dijera algo positivo, tal vez eso le va a ayudar a tener el día, ¿me entiendes? Pero si tú te lo dices a ti mismo, según este estudio, dice que esa es la mejor manera de que uno pueda estar feliz. Por aquí entra un mensajito, vamos a leerlo. Dice, buenos días muchachos, me gusta mucho este tema. La gente está perdiendo el sentido de felicidad. Ya a veces lo tenemos todo y no somos felices. Y yo creo que es por eso mismo. Nos hace falta hablarnos a nosotros mismos, valorar lo que tenemos y decir, yo soy feliz, lo tengo todo. Pero hay gente que no se da cuenta que de verdad lo tiene todo alrededor y no son felices. Yep. I like that. You know, I like that, sí. Yo creo que tiene razón. A veces nosotros tenemos todo, pero no somos felices. Sentimos que nos hace falta algo. It's all a mental You game. think so? I know so. It all starts here. It all starts with a thought. As soon as you start thinking, you act upon it. It depends, because you can think of a thought and you don't act upon it. But that's how life is pretty much created. You think about something and it happens. Y yo creo que es normal, y lo digo porque a mí me ha pasado, me sigue pasando. Hay días que tú te levantas y te sientes very down, sientes que no quiere nada, que quiere huir, que quiere correr, aunque lo tengo todo, porque yo puedo decir que no me hace falta nada, gracias a Dios tengo un techo, una casa, tengo comida, tengo a mi hija con salud, que es lo más importante, tengo a mis papás, mi familia, ¿verdad? O sea, como lo más importante que está alrededor de nosotros, tenemos todo, pero aún así nos sentimos tristes y vacíos. Entonces yo digo, ¿de dónde viene esa tristeza? I mean, this world, everything is tristeza. Like, you know, you open the TV and you start watching the news, you're automatically upset because of what's going on, the war out in Ukraine, or stuff is going out over here in United States, or somebody here is already always negative and you're hanging out with them. So it could be anything. The world right nowadays is super hard to be positive. That's why even before, when I was talking about the TikTok doesn't show you anything good. Anything. It might show you how to clean your house. Oh, if you use water and you put soap and a bunch of stuff like that. I've seen those are pretty cool. But if you go to China and you start looking at the TikTok, they have how to keep your mental health in good condition, how to talk positive about yourself. Yeah, it's more education about yourself. Over here, we're just doing challenges, we're falling off of the roof, or we're doing this, we're doing that, and like it has crazy nothing. Stuff. Yeah, and it has nothing to do with anything to make it positive for your life. Think about it. If you just be sad every single day, that kind of stuff rubs off on everybody. When you're living a good life, or you're having a good time, or even if you're having a good day, those kind of vibrations get off and be addicted to everybody. Let's just say if I was next to Charlie and he was having a bad day and I was having a good day,
Se te pega. He would be, or it depends. If his bad day is stronger than my good day, it might be. But if my day is way better than his bad day, I could turn his day around. Be like, man, Shots, I'm glad you came, man. It was such a good time with you over here. I even forgot about what I was mad about. And uno that necesita happens. gente positiva en la vida de uno y gente que le transmita cosas It's buenas. contagious. Porque se contagia. Yeah, that's true. Me ha pasado a veces. Si estás alrededor de gente que tiene ciertos Good hábitos vibes, o good good vibes o bad vibes, you know, depende. Y si uno es como medio weak, yo por ejemplo soy weak, se me pega rápido. Si alguien viene con tristeza, yo me pongo a llorar también, you know. Yeah, that's bad though. That's really bad. That's really bad. I mean, it's cool that you can feel it, but you gotta know how to control it. Like, oh wow, I can feel you're really pissed off. I can feel you right now, and try not to have it stick on you. It's like that saying that say, observe but don't absorb. So look. I like that. Observe, but don't, Yeah, look but don't take in. Yeah, I like that. Oye, dice aquí que a veces escuchar a alguien que sea positivo, obviamente, leer o aún recitar en voz alta afirmaciones positivas pueden, contrarrestar la negatividad y ayudar a enfocarnos a lo que es importante en nuestra vida. Sí, hay mucha gente que a veces el leer, el escuchar música, el hacer cosas, diferentes o fuera de lo normal le ayudan a mantenerse positivo. ¿Qué le ayuda a usted en un día que sea como, no digamos Music. triste? Music. I say okay. music. Music, because sometimes, like, if I'm having a bad day and I'm DJing, I'm like, all right, you know what? I love doing this, so I'm just gonna play this good, fun music. Like, let's just say, 80s music. I like playing it because it's like it has good vibes. It has good feel to it. Like, let's just say, I don't know, like 80s music. La música para mí tiene doble filo porque either me pone o más contenta o triste. But it really depends on de what lo you're que uno listening escuche. to. Yeah, pero le sale por ahí una canción que no es y bla, me daña, peor, me pongo peor. Para mí lo que me ayuda yo creo que es distraerme, salir, estar alrededor como de gente, pero a veces, porque a veces me encierro y quiero estar sola. Entonces no quiero que nadie me hable, no salgo de mi casa, no quiero que nadie me joda, nadie me escriba, nadie me llame, no quiero nada. Entonces eso también es malo. Yeah, you gotta change that. Yep. Because you can't be, like you said before, a Debbie Downer the whole time. You need to change that. Like, if you wake up and you're in a bad mood, you gotta change it fast. Because whatever you do in the first hour or two of your morning is gonna affect how your day goes the rest of the day. Dice por aquí, a mí lo que me ayuda cuando tengo un día malo o negativo es ponerme a escuchar podcasts de diferentes cosas, pero todo positivo. Eso es bueno. I love listening to podcasts. Yes, eso es muy bueno. En vez de a veces uno escuchar por ahí vainas que no debe escuchar, también dice por acá, lo mejor que uno puede hacer es mantenerse alejado de la negatividad. Por ejemplo, mirar noticias hoy en día no es positivo, es muy negativo. Solo cosas malas salen ahí y de una vez tu subconsciente se llena de esa negatividad y uno empieza a tener un día malo. Ay, sí, yo les conté que el otro día me puse a mirar noticias y yo dije, oh my God, o sea, aquí es donde yo vivo. Yeah, Solo exactly. cosas malas. Y yo dije, todo esto está pasando alrededor mío y no me he dado cuenta. Y como que le da uno susto. I like the word they use, subconscious. When you understand, everybody should read and learn about your subconscious mind, or even learn about your brain and how it works. It helps so much. Before, I used to not really know much about the mind, but once I learned how to kind of control it, because it's really an animal in here in your mind. Because if you're over here getting upset really easily and angry really easily, you're not really living by, your mind. How, let's just say, for example, like, you got to train your mind to listen to what you're saying. Sometimes you could be like, oh, I have everything, thank God for this, thank God for that. But your subconscious mind is like, whatever. You don't say it enough. You have to keep saying it over and 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 over. And then when your subconscious mind finally starts getting a hold of it, it can start changing your life. So you have your conscious mind, and then you have your subconscious mind. Your subconscious mind is all your habits. Everything habit is in your subconscious mind. Everything that we're doing now, like paying attention and doing all that other stuff, it's all coming from the conscious mind. So
once you start learning the difference, trust me, you start realizing like, wow, that makes a lot of sense. Oh, that's why I was angry that day. Oh, that's why that bothered me. Oh, you start realizing a lot of different things. And for me, it helped me a lot. I think when I was here last, before we all decided to leave, yeah. After that is when I started doing my studies and my research, and from there I still do it till this day, and I still watch podcasts. That, porque años atrás yo no me acuerdo que ni siquiera usted hablara as much o hablara de esta manera. Yeah, exactly, because I learned things here, because after a while, sometimes when you say like, oh, I can feel this person really angry, to me, I was like, why is that? I'm my own person and he's his own person. But when you start realizing that we're all the same person inside, spirit, this is just the body that we're borrowing for right now. When you pass away, your spirit goes wherever it goes. And, you know, we have those crazy talks with Charlie and all that stuff. I know. But all that stuff is true. It's like, it is true. We're just here for the moment. You don't really die. Your spirit is still going to go all over the place. Yeah, that's true. Mira, aquí dice, chicos, a mí lo que me ha funcionado es meditar y tomarme tiempo para mí solo. Very nice. Tomar mis espacios, pero meditar definitivamente te ayuda mucho. Oiga, yo nunca he meditado. Yo no sé qué es eso. We was talking about that one time, me and you. Sí, yo no sé qué es eso. I try to get into it, but it's hard. Yeah. I mean, I can't say it's hard. I don't want to say it's hard. Yo creo que uno necesita concentrarse muchísimo y yo me desconcentro súper fácil. Well, you don't really need to concentrate. The only thing you really need to do is go in a quiet room. You should try this whenever you have free time and whenever nobody's around. Yeah, uno tiene que estar solo. Go in your room or wherever it's a nice quiet place. Y si siente unas vainas raras por ahí. You can sit down in a nice comfortable position. Sometimes they say you can lay down. Wherever you're most relaxed. You take like a couple deep breaths, like in the mouth, out the nose, relax a little bit. You can start feeling like your body is starting to calm down a little bit. And then you start paying attention to your breath. Like you start listening to your nose when you're breathing. Oh my gosh. And just pay attention to that. You really have to concentrate for that. De verdad que yo creo que uno necesita estar muy concentrado. Not really because when you concentrate too much, you're not meditating. You have to be relaxed as possible, not paying attention to this or paying attention to that. Just listen to how you're breathing and just listen to that. Or when it's summertime and you have air conditioning in your room and you hear that, and if you listen to that, you can also be in the mood of meditation. You just got to practice and practice and practice until you start really feeling like, wow, you actually feel the difference. You're like, damn, I feel good. I feel good. I used to do it a lot, but now that I have a daughter, it's hard. It's hard. I don't have no time. No, y con niños no hay privacidad. Yeah, like, I got no time. No, ni para el baño a veces uno puede ir. Exactly. I feel like that's my only time for is in the bathroom. In the bathroom, yeah, that's true. Yo tengo una nena y a veces estoy, ahí me llega, entonces a veces no hay privacidad. Pero bueno, mire, señores, el día de hoy estuvimos hablando sobre cómo uno ser positivo y cómo ser feliz hablándose uno mismo cosas positivas. Así que si usted está teniendo un día duro, pues trate de mentalizar cosas buenas y positivas en su cabeza para que así mismo usted se empiece a sentir mejor y reciba un poquito de los consejos que aquí le damos. Aunque a nosotros también nos pasa, tenemos días malos, hay días que uno no quiere nada y no se siente really bad, pero, it's normal. That's the thing. Some people think that, how can you be happy 24/7? We're not. It's not a happy 24/7. Yeah, we're not. Not even the best person that knows how to meditate, that has best affirmation, is happy every single second. Yo les puedo estar hablando acá y puedo estar teniendo el día más horrible. Simplemente, we just used to it. It's okay to have a bad day. Yes. It really is. Just don't stay stuck in the bad day. Because then you start making that a habit and then you're going backwards now. Oiga, ¿sabe qué ayuda mucho? Que me ha ayudado a mí a hacer planes a futuro, no lejanos, para que tengas algo en que pensar y algo que lo motive. ¿Me entiendes? Algo que te motive, como que dice, oh my God, this is coming up, I have to do this, I have to do that. Entonces eso como que te mantiene motivado. Something, a distraction. Yeah, but something forward to look to,
know? Okay. Like, a good thing que a usted le guste, obviamente. A veces eso me ayuda a mí. Digamos, por ejemplo, a mí me encanta viajar, irme de vacaciones. Entonces, usted se prepara un small trip, you know, un pequeño viaje y empiezas a pensar, oh my God, ya en 2 semanas, en 3 semanas me voy, y no empiezas a prepararte, tengo que hacer. Entonces, te distrae y la mente se te va de esas cosas feas. I don't know. A little, you know, a todo mundo le funciona de diferente manera. I was gonna say, if it works for you, if it it works works. for me, you know, it works. Pero para otros no. Para otros es leer, meditar, escuchar música, salir a caminar, tomar aire. Bueno, tantas vainas, you know. Walking is great. Walking is good, yeah. Walking is amazing, y el too. clima ya se está poniendo bonito, así que salga a caminar. Pero eso sí, make sure you bring headphones para que nos escuche de 10 a 1 de la tarde. Aquí en la Bacaneria Show nos fuimos con música para alegrar su lunes, comienzo de semana. Dale.